Yung Grace Padaka. Yan si Grace Padaka. Ano na siya ngayon? Comelec, ano? Commissioner. Polio. Kasi gusto niya matatawa. Naka-voice. Naka-voice. So, 4.8. 4.8. Unaffected ko ito. Right? Right, sir. Right. Right. 1, Perfect model to sa Sarandi. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sinakadabal po na Tuwa siya, oh. Right affected. Right yung affected ko. So, ang mauuna ay Right crutch. Left crutch. left crutch. Yung Tapos, good muna. Tapos yung bad. Right foot, 2, Then crutches. 3, left foot, 4. Kuha niya, 4 eh. 4.8. Left crutch. Right crutch advance. Left is advance cycle. Ganyan si Grace Padaka. Crutch. Pero nakikita ko sa part of Africa, ginagamit nila, yung mga bata na may polio, yung parang paa.